بونجور اي بونسوار ا توس اي ا توت. السلام عليكم الزول في اللون. اليوم لاشين دي زيد ديفير 2017 من غير العاده موالفين ندير لكم لي فيديو دو ريسيت دو كويزين اي لي بالاد لي فيزيت بارتو في التيتوار الجيريان. سيت فواسي راح ندير لكم فيديو سبيسيال فوتبول. كيما على بالكم الناس اللي تحب الفوتبول اليوم دار تيراج او سور تاع لي تور كاليفيكاتيف à la prochaine Coupe du Monde اللي راح تتلعب en 2022 في القطر. دونك على بالنا بلي هاد الخطره كيما راضي نعرفوا على حال كاين 5 ناسيون افريكان اللي حيتكاليفياو لا بروشين كوب دي موند en 2022. صافيك عندنا 10 تاع لي جروب في الافريك، في لا زون افريك كاين 10 جروب في التور هذا كاليفيكاتيف. دون شاك جروب عندنا 4 ناسيون افريكان اللي راح يلعبوا بعضهم اون الي روتور. دونك ابري ما يلعبوا كاع بيناتهم الي روتور لي 4 ناسيون دون لي 10 جروب هادوما راح يخرج لنا دون شاك جروب ان بروميي. دونك يكون ان دوزيام تروازيام اي كاتريام بيان سور. مي حنا واش يهمنا لو بروميي دو شاك جروب راح يكاليفيا لو تور سويفون تاع التور تاع الكاليفيكاسيون هادوما. دونك عندنا 10 تاع لي جروب، عندنا ا بي سي دي او اف جي اش اي جي، يخرجوا 10 بروميي. دونك هاد 10 لي بروميي هذا يزيد يندار نورمالمون ان تيراج او سور وين راح يلعبوا بعضهم. صافي راح يكون ان ماتش ان تور ان ماتش اون الي روتور اونتر دو بروميي بيناتهم. دونك راهم 10 راح يكون عندنا 5 ماتش وين راح يكونوا ان ماتش اون الي روتور اونتر دو ناسيون. واللي يربح هذاك الماتش اون الي روتور بيان سور راح يكاليفي لا بروشين كوب دي موند. دونك هكذا كيخرج لنا 5 ناسيون افريكان كي سون كاليفي لا بروشين كوب دي موند. دوكا راح نوري لكم لي ريزولطا تاع لو تيراج او سور اللي ندار اليوم شعرنا اليوم اوني لو ماردي 21 جونفي 2020. ندار واحد الساعه هكذاك اللي بدا لو تيراج او سور. صافي واحد ميم با 20 مينوت ملي كمل تيراج او سور. دونك جو فو مونطري جي بريباري ان بتي فيشي اكسل وين درت فيه لي جروب هادو اون فالي فوار اونصومبل ونعطيكم رايي في شاك جروب على حال. بون راك تشوفوا هنا سي ما شين، هنا سي نوتر شين دي زيد ديفير 2017. تقدروا vous pouvez vous abonner sur notre chaîne et cliquer sur la cloche باش تجيكم كاع لي نوفل نوتيفيكاسيون. اي سيرتو ديروا لنا لي جيم، كثروا لنا لي جيم في لي فيديو تاعنا. ماذا بكم واعطونا في لي كومونتير واش رايكم، شكون اللي على حسابكم اللي راح يتكاليفا لا بروشين كوب دي موند، واش رايكم في الجروب تاع الجيري. دونك راح نبداو بالجروب ا. كومبارازا الجروب ا خرج فيه الجيري. دونك الجيري كانت في الجروب تاع تيت دو سيري على حال لو شابو لو بريمي شابو. دونك نشوفوا مع الجيري مع من طاح ديريكتومون. الجروب ا سي فيه الجيري. دونك تشوفوا الجيري مع من طاح. هاوليك الجروب ا راكم تشوفوا فيه. دونك الجروب ا فيه هاوليك فيه l'Algérie, le Burkina Faso, Niger et Djibouti. Donc on va se retrouver encore une fois في التور هذا كاليفيكاتيف على بروشين كوب دي موند مع البوركينا فاسو. دونك بوركينا فاسو عندنا ما لعبنا معاها في الباسي، تلاقينا معاها في لا كوب دافريك في الكاليفيكاسيون كوب دي موند اكسيتيرا. دونك لا دينيير كوب دي موند اون سي كاليفي او ديبون دي بوركينا فاسو. دونك هما اللي كانوا الريفال تاعنا ديريكت، ربحناهم ورحنا لا كوب دي موند. صافيك الجيري راح تلعب مع البوركينا فاسو النيجر وجيبوتي اون الي روتور معاهم كامل. والبروميي بهذا الجروب سرا كاليفي او بروشان تور يزيد يلعب ان ماتش مع ان اوت بروميي تاع ان اوت جروب و اون ماتش الي روتور، والميور فيهم اللي يربح هو اللي يروح لا بروشين كوب دي موند. دونك جو جوج انايا وتبان لي بلي الجروب تاعنا هذا ما راهش صعيب. Donc le Niger, c'est une petite nation du football. يعني on pourra نربحوهم. انا جو بونس بلي نربحو كونتر النيجر نورمالمون سي تو فا بيان نربحو الي روتور. مي على بالكم في لافريك لي ماتش كاليفيكاسيون كوب دي موند
ce n'est pas facile تربح surtout في l'extérieur parce que علاه l'enjeu est très grand. C'est à faire coupe du monde يعني participation à la coupe du monde. Donc c'est pas كيما تلعب كوب d'Afrique ولا كاس كوب d'Afrique. الناس كاع تحب تلعب لا كوب دي موند. جيبوتي سي ثاني بتيت ناسيون دو فوتبول. جو بونس بني كيف عندنا دو غران شانس بني نربحوها. يبقى لنا البوركينا فاسو هو البلو غران ريفال تاعنا في هذا الجروب. يعني بوركينا فاسو ما لازمش نراطيو. بوركينا فاسو كي نستقبلوه هنا لازم نربحوه. لازم كيما حنا عنده ما لازمش نخسروا. لازم مينيموم نديروا ماتش نيل. مي نيجر اي جيبوتي اون ا دو فورت شانس باش نربحوهم. جو بونس ان شاء الله باذن الله. على حال حنا نتمناو الخير لالجيري ونقولوا ان شاء الله باذن الله نخرجوا بريمي في هذا الجروب ونتكاليفيو. على حال غير لي برومي اللي يتكاليفيو البروشان تور. دونك نشوفوا الجروب بي واش فيه. هاوليك جو في ديكالي هكذا. هاوليك الجروب بي. دونك الجروب بي on va élargir un petit peu هنا الاخر باش تشوفوا بيان. الجروب بي واش فيه لا تونيزي لا زامبي لا موريتاني اي لا غيني ايكواتوريال. دونك هنا الجروب هذا عندنا لا تونيزي و لا زامبي. جو بونس بلي هما لي فافوري. لا موريتاني اي لا غيني ايكواتوريال. جو بونس بلي راح يفون تو فير باش يبوسكلو شويه لا يارشي تاع هذا الجروب. مي سيرتينمون واحد سوا لا تونيزي سوا لا زامبي اللي راح يتكاليفيو البروشان تور. Donc la Tunisie va avoir fort à faire à la Zambie. Elle est la Zambie dernièrement لعبت مع l'Algérie خدت طريحة. Donc je pense que la Zambie ما راهمش ملاح. Donc la Tunisie je pense qu'elle a toutes ses chances de se qualifier au prochain tour. On va voir le groupe C. Le groupe C عندنا نيجيريا لو كاب فير سنترافريك اي ليبيريا. هذا الجروب ثاني كيف سنترافريك اي ليبيريا. Je pense qu'ils vont tenter de bousculer la hiérarchie. Mais le Nigeria, je pense qu'il est الحق لا ديمي-فينال تاع لا كوب دافريك اللي فاتت. عنده مستوى لا باس به. وداير لالجيري ربحناها ديفيسيلمون في الديمي-فينال تاع لا دينيير كوب دافريك. ربحناهم 2-1. سيتي البيت تاع رياض محرز على ديرنيير فريمون في لي طون اديسيونيل تاع الماتش اللي ماركا لهم هذاك الكوفرون اكسترا اوردينير قاعد تشوفوا عليه. لو كاب فير سي اون بون ايكيب. C'est une très bonne équipe. Donc le Cap-Vert va tenter d'arracher son billet de qualification au prochain tour مع Nigeria. Donc ça va jouer entre Nigeria et le Cap-Vert. C'est le groupe C. Le groupe D, c'est le groupe, on va dire groupe de la mort. Donc le groupe D fait Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique et Malawi. Mozambique, Malawi, c'est des petits calibres. Donc, ils vont essayer de bousculer la hiérarchie. Mais le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est deux grandes nations de football en Afrique. Les Mouafines qualifiés à la Coupe du Monde. Le Cameroun a une somme beaucoup plus importante que la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que le Cameroun a de fortes chances de se qualifier face du groupe. La Côte d'Ivoire, c'est une technique nation importante au niveau footballistique de l'Afrique. Donc, il va y avoir des matchs vraiment très très intéressants où il y a une rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il y a des matchs, très très beaux matchs. On va assister à de très très beaux matchs entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Point d'exclamation, je ne sais vraiment pas qui pourra se qualifier. Est-ce que la Côte d'Ivoire ou le Cameroun? Le groupe E, où je fais le Mali, Ouganda, et Kenya et Rwanda. Donc, Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda. Le groupe reste ouvert. Ça va jouer bien sûr entre le Mali, Ouganda et le Kenya. Rwanda, je pense pas que Rwanda puisse faire quelque chose. Mais le groupe il n'est pas trop puissant. Le groupe il est équilibré. Je pense que les quatre nations du groupe, ils ont leur chance de se qualifier au prochain tour qualificatif. Donc le Mali, Ouganda, Kenya, c'est un groupe vraiment équilibré. On va donner un point de plus pour le Mali par rapport aux autres. Donc c'était le groupe E. Donc on va revenir vers le groupe F. Je vais descendre. Les fichiers extraits tout. Le groupe F. L'Égypte, le Gabon, la Libye et l'Angola. Je vais dire bon courage au Gabon, ou la Libye, ou l'Angola. On va assister
vraiment à des matchs derby entre l'Égypte et la Libye. Hana, on va vraiment assister à des matchs avec une haute tension entre l'Égypte et la Libye. On connaît l'Égypte, l'Algérie connaît très très bien l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays qui veut fortement aller à la Coupe du Monde. يعني كاع les qualifications اللي لعبوهم في الباسي كاع les matchs تاعهم ils ont c'était des matchs électriques. يعني ils veulent à tout prix partir à la Coupe du Monde. راحوا la Coupe du Monde اللي فاتت mais l'Égypte n'a pas montré grand chose même Mohamed Salah ils n'ont rien fait la Coupe du Monde اللي فاتت, ils n'ont rien démontré, il n'y a pas eu grand chose. Donc ils vont vouloir certainement ne pas rater l'occasion باش يتكاليفيو la Coupe du Monde هذه الجايه باش ما يراتيوش هاد الجيناسيون تاع محمد صلاح. Ils veulent faire quelque chose pour la Coupe du Monde prochaine, 2022 au Qatar. Donc, et l'Égypte, je pense le Gabon, c'est une équipe moyenne, l'Angola aussi. Même la Libye, en réalité, c'est une équipe moyenne. Hein. Donc l'Égypte a toutes ses chances de faire le groupe. Je pense qu'ils vont se qualifier. La pression du public, etc. Voilà, ben, l'Afrique, comment ça se passe. Je pense que l'Égypte va passer facilement faire le groupe. C'est le groupe F. On passe au groupe G. C'est un groupe très très intéressant. On a le Ghana, l'Afrique du Sud, Zimbabwe et l'Éthiopie. Le Ghana et l'Afrique du Sud, ça va être des matchs très haletants donc et intéressants. Zimbabwe va essayer de bousculer la hiérarchie, l'Éthiopie à un degré moindre, mais ça va jouer, je pense, entre le Ghana et l'Afrique du Sud. On va avoir de bons matchs entre le Ghana et l'Afrique du Sud. On passe au groupe H, Sénégal, Congo, Namibie, Togo. Je pense que Sénégal, la finale, elle est arrivée en finale de la dernière Coupe d'Afrique. Elle a perdu face à l'Algérie 1-0 la finale. Mais le Sénégal a un très très bon niveau de jeu. Donc avec Sadio Mané qui est sacré ballon d'or africain cette année. Malgré que je pense que Riyad Mahrez mérite mieux. Plus que Sadio Mané le ballon d'or, tout ce qu'il fait en Europe, tout ce qu'il a fait pour son pays, où il a vraiment participé, il a vraiment apporté, il a un grand mérite la gagne de la Coupe d'Afrique par l'IFAT à l'Algérie. Donc, le Sénégal, avec son niveau, je pense que le Congo, Namibie et Togo n'ont aucune chance devant le Sénégal. Le Sénégal, certainement, va se qualifier au prochain tour qualificatif. Donc, le groupe I, on a le Maroc, la Guinée-Bissau et le Soudan. Le Maroc, il a de la chance, un groupe facile. La Guinée-Bissau et le Soudan, ce ne sont pas de grand calibre pour l'Afrique, footballistiquement parlant. Donc le Maroc, vraiment, le peuple marocain doit être content de voir le tirage au sort. Ils ont eu de la chance, le groupe est facile. Donc je pense que le Maroc va se qualifier facilement pour le groupe technique. Le groupe J, RD du Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie. C'est un groupe équilibré. Ça va jouer entre RD du Congo, Bénin et Madagascar. Donc on verra. Tanzanie, Mashkich. Donc c'est équilibré. On va voir qui va se qualifier entre RD du Congo, Bénin, Madagascar. Donc on a vu les 10 groupes qualificatifs à l'Ehal, tour préliminaire. Donc voilà. Donc le premier de chaque groupe va se qualifier au prochain tour. ومن بعد ذلك راح يكونوا un match barrage entre deux premiers في هذا الجروب وراح يلعبوا يكون عندنا 5 ماتش دونك 10 ناسيون راح يلعبوا 5 ماتش راح يتلعب un match en aller retour entre deux premiers ou le meilleur celui qui va remporter la rencontre en aller-retour se qualifiera à la prochaine Coupe du Monde. Donc je pense que l'Algérie, je pense que cette fois-ci, la génération que l'Algérie possède dans son effectif,
l'Algérie a de fortes chances de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, sauf si vraiment, je pense, si par exemple l'arbitrage ou surtout l'arbitrage هو اللي يخوف. L'équipe اللي عندنا منا, on a de fortes chances de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. On espère que l'Algérie va se qualifier à la Coupe du Monde. Inch'Allah, l'Algérie va se qualifier à la Coupe du Monde. Parce que de la génération Hadi, on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Reste à 2019. Reste maintenant à la génération Hadi qu'elle démontre ses capacités en Coupe du Monde et qu'elle fasse un résultat historique en Coupe du Monde. On ne va pas dire qu'elle va gagner la Coupe du Monde, mais je pense que l'Algérie, l'effectif actuel ou maintenant, au moins l'objectif là pour moi qui devrait être fixé pour cette équipe, ou le niveau تاع les joueurs techniquement منها etc ou tactiquement منها تاع les joueurs تاعها, والنيفو ثاني تاع l'entraîneur نتاعها اللي هو جمال بالماضي. Je pense qu'on devrait y aller facilement au quart de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc rien n'est joué. Donc عندنا الجروب تاعنا هاوليت, les adversaires تاع l'Algérie sont connus, Burkina Faso, Niger, Djibouti. On va jouer contre eux en aller-retour. Inch'Allah نخرجوا les premiers, نتكاليفيو البروشان تور كاليفيكاتيف اللي راح نلعبوا مع ان اوت بريمي دان نوت جروب اون الي روتور. هناك ça va être moins facile parce que كي تلعب اون الي روتور il faut pas rater le match à l'extérieur. C'est-à-dire lorsqu'on va jouer avec un autre premier عنده dans son pays, c'est-à-dire on va jouer à l'extérieur, il faut pas rater le match هذا. Donc il faudra pas perdre, il faut soit faire match nul, soit perdre avec la plus petite des marges, on va dire un but d'écart. Donc il faut surtout marquer à l'extérieur. Je pense que l'Algérie a les capacités de gagner le match en aller-retour et de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, هادو هما les groupes, هذا هو التيراج au sort, qu'est-ce qu'il a donné comme résultat. J'espère que vous laissez-nous les commentaires et donnez-nous votre avis sur le groupe نتاعنا, sur les autres groupes également. Donnez-nous votre avis et واش راكم في les autres groupes, qui d'après vous va se qualifier au prochain tour qualificatif et qui va se qualifier à la prochaine Coupe du Monde d'après vous cette fois-ci. Donc laissez des commentaires, mettez-nous des j'aime, des likes, partagez la vidéo هذه au maximum باش الناس تكون على بالها les résultats تاع التيراج au sort هذايا. Et je vous dis à la prochaine, ciao, à la prochaine.